কলকাতায় রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স সিজন 4 এর রাজকীয় সূচনা গান আর গেমিং এর এক অনন্য উৎসব। গত 21শে ফেব্রুয়ারি কলকাতার অ্যাকুয়াটিকা গ্রাউন্ডে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হলো সিগ্রাম রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স এর চতুর্থ সংস্করণ। লিভিং ইট লার্জ দর্শনে বিশ্বাসী এই আয়োজনে হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে গান, গেমিং আর সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা গেল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গেমিং সেন্সেশন পায়েল ধারে একজন ভক্তের সাথে লাইভ গেমিং লড়াইয়ে মেতে ওঠেন। এরপর ডিজে সাহিল গুলাটি তার বিটের মাধ্যমে পরিবেশ তৈরি করেন। মঞ্চে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেন র্যাপার ডিনো জেমস। এরপর কলকাতার নিজস্ব কিংবদন্তি রক ব্যান্ড ফসিলস তাদের আইকনিক সাউন্ড দিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। আর সবশেষে হেডলাইনার আরমান মালিক তার মায়াবী কণ্ঠে এক অবিস্মরণীয় সমাপ্তি ঘটান। বলিউড মেলোডি আর হিপ হপ বিটের এই ফিউশনই হলো আজকের জেনারেশন লার্জ এর আসল শব্দ। কলকাতার এই সফল শুরুর পর বুমবক্স এবার পাড়ি দিচ্ছে পরবর্তী শহরগুলোতে। আগামী 7 মার্চ ভাইজাগ, 21শে মার্চ মুম্বাই এবং 28শে মার্চ মোহালিতে বসবে এই আসর। টিকিট বুক করতে এখনই ভিজিট করুন স্কিলবক্স ওয়েবসাইট। With them and that they think of me every time. It really feels good to know that. I think the one thing that really stands out about this platform is the uniqueness of the artists that come together. For me, I had never imagined Fossils, myself, Dino on the same stage, and obviously Sahil. And didn't know there would be a gaming addition to the show as well. So really grateful to be part of the stage and among such beautiful artists. And yeah, hope that we give you guys hope. I think we will definitely give you guys an amazing night tonight. আজকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই বাংলাতেই আপনাদের সবাইকে সম্ভাষণ করছি। এটা একটা বিরল সৌভাগ্য যে এরকম শিল্পীদের সঙ্গে এক স্টেজে আমরা পারফর্ম করছি এবং সবাইকে আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ ইন কলকাতা। এবং সত্যি সত্যি আজকে আনন্দের দিন। রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্সের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হতে পেরে দারুণ ভালো লাগছে। আশা করি আজকের অনুষ্ঠান জমে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফসিলস এর নতুন অ্যালবাম বেরিয়েছে। এটা এখনো অনেকের কাছে নিশ্চয়ই নতুন, যদিও হই হই করে মানুষ শুনছেন। 6টা গান আছে। ক্ষুধার্ত মাংসাশী এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তম গান, শুধু ফসিলস এর নয়, গোটা বাংলার। এবং অন্যান্য গানগুলোও কিন্তু মানুষের ভালো লাগায় চলে এসেছে, আমরা তার খবর পাচ্ছি অলরেডি। যদি তুমি, শুনেছি, অপরিবর্তিত, এই সমস্ত গানগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এবং আমাদের এটা সৌভাগ্য যে আমাদের স্টেজ প্রেজেন্টেশনেও আমরা এইসব গানগুলোকে আনতে চলেছি। এরপরেও আমার কয়েকটি অ্যালবাম প্রকাশ হবার আছে, যেমন নেভার মাইন্ড বলে একটা ফিল্মের মিউজিক করেছি আমি, চৈতি ঘোষালের প্রথম সিনেমা, সেটা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ হবে। थैंक यू सो मच। रॉयल स्टैग का ये जो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोलकाता सिर्फ संगीत के लिए नहीं आता हूँ, खाने के लिए भी आता हूँ। सबसे पहले आकर मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, और मैंने बहुत खाना खाया, और उसके बाद संगीत और आप सब लोग को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत रसगुल्ला खाया, बहुत सारी नई नई भाषा सीखी जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता। बट आई लव कोलकाता ऑल द टाइम। आई एम अ बिग सौरभ गांगुली फैन। आई एम अ बिग लॉट ऑफ बंगाली म्यूजिक फैन एंड आई एम अ बिग बंगाली कुजीन फैन। माछ बहुत पसंद है। हमने कल मच्छी खाया बहुत ज्यादा, और मुझे अभी सीजन नहीं चल रहा है हिलचा और राइस का। हिलचा हिलचा दिस इज नॉट द सीजन, तो मेरा मिस हो गया एक्चुअली। बट फिलहाल मैं राइस खा रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनकी स्वीट शॉप्स है, तो उन्होंने बहुत सारा एंटी डाइटिंग फूड दे दिया है, जिसको खा के मैं जिम जाऊंगा और बॉडी खराब होगा। दो लाइन। ओके।
मेरी सोच की योजना फ्लॉप हो रही है, सोच से दिल के स्ट्रोक से अभी ये रोज का बोतला बोट का चोकरा जोक का हौसला खोज का सर दोस्त का रोकना टोकना कोसना स्टोर का नहीं कोई टोट का सुन तेरे होप का दोस्त तो डोप करना तो बस तोतला आपको ही होश ना मैं रॉक चाहिए और रोज हाथ में मोगरा था बे पोक करते को मुझे रोकना था ना जब मैं रॉन्ग था अब मेरे शौक को आके थोड़ा सोख जाने में जब रोक ला लोचला घोष का पहले मैं टोकरा सॉफ्ट सा ढोकला सच तेरे बहुत सा जब मैंने नोक का लॉस सर रोज ये बंगाली में था आपको समझ में नहीं आया Yes, it's Bengali. मजा कोलकाता वासी I just want to say that I love all my Bengali family. Thank you so much कि आप लोगों ने मेरे म्यूजिक को इतना सपोर्ट किया मेरे जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहे एंड मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा आप लोग को अपनी म्यूजिक से या फिर जो भी मैं करूं उससे एंटरटेन करूं और पॉजिटिव वाइब देता रहूं थैंक यू দেখতে থাকুন সঙ্গে থাকুন বেঙ্গল নিউজ টিভি।